औरहान कहता है, मेरे सरदार आइए आपके फ़राइज़ पर गुफ्तगू करें। मैंने अपने भाई अलाउद्दीन को रियासती इदारों की दुरुस्त निगरानी और इंतज़ाम का ज़िम्मेदार बनाया है, लेकिन इन ज़मीनों में जहां हम औगूज़ कबाइल के साथ रहते हैं, सबसे पहले हम आपके साथ यकजहती कायम करेंगे। शाहिनशाह सरदार, आप किलों की जांच और उनकी मजबूती के ज़िम्मेदार हैं। आओ जी सरदार, आप कबाइल के मौसमों, गर्मी और सर्दी के मैदानों में नज़्म व ज़ब्त संभालेंगे। शाहिनशाह सर झुकाकर कहता है, जहां भी आप समझें कि हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हम वहीं होंगे मेरे सरदार। आओ जी भी आगे बढ़ता है, सिर्फ हुक्म दीजिए मेरे सरदार। औरहान सांस खींचता है और पहली चिंगारी छोड़ता है। मेरा पहला हुक्म मेरे भाई अलाउद्दीन और शाहीन-शाह सरदार के लिए है। आपका वजीफ़ा है कि इस कुत्ते तैमूर-ताश के साथ वक्ती सुलह कायम करें, जब तक सही वक्त ना आ जाए। आओजी हैरान होकर कहता है, हुजूर, आपने अभी यार हिसार फतह किया है, तैमूर-ताश सख्त नाराज़ है। औरहान मुस्कुराहट दबाते हुए कहता है, अलाउद्दीन और शाहीन-शाह उसे संभाल लेंगे, और आया आओजी, आप अपने सिपाहियों के साथ इनका साथ दें। वो उसे ऐसी पेशकश करेंगे जिसे वो रद्द नहीं कर सकेगा। दूसरी जानिब फिलादियुस भेस बदलकर शहर की गलियों में घूमता हुआ अपने सिपाहियों तक पहुंचता है। एक सिपाही सरगोशी करता है, जनाब, खबर आई है कि औरहान काई का नया सरबराह बन गया है। सोगुत आज जश्न की कैफियत में है, हम क्या करेंगे? फिलादियुस के चेहरे पर साया लहरा जाता है। उस्मान आज मरेगा, मेरे जहरीले तीर से, जैसे उसने मेरे बाबा को कत्ल किया था। खून के बदले खून, बुरसा को भी इसी तरह सजाया जाएगा। सिपाही घबरा कर कहता है, मगर जनाब, हमारी तादाद कम है, अगर आप पकड़े गए तो फिलादियुस हंसी दबाते हुए जैसे मौत को गले लगाने का वादा दे रहा हो, तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मगर मौत आज मुझे नहीं ढूंढेगी, वो काइयों को ढूंढेगी। मैं आगाज कर रहा हूं, अगर मैं खत्म न कर सका तो तुम करोगे। तुम बुरसा के आखिरी बचे जाने वाले सिपाही हो। वो कमान उठाता है और गली में गुम हो जाता है। फिलादियुस भेस बदलकर अवाम में चल रहा है। गलियां धड़क रही हैं, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। फिलादियुस इन नारों में लिपटे उस्मान को जाते हुए देखता है और वो खामोश गुस्सा उसकी आंखों में सुलगती हुई चोट बन जाता है। उस्मान एक ताजिर के पास रुककर मुस्कुराते हैं। उस्मान, गाजी अहमद कैसे हो? गाजी, हुजूर, आपकी सेहत के लिए हमेशा दुआगो हूं। फिलादियुस एक दीवार के साथ दबक कर यह सब सुन रहा होता है। दुआ करते रहो। गाजी की आंखें भीगी रोशनी से भर जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपके लिए दुआ करता हूं, और अब आपके बेटे औरहान के लिए। वो सलातीन की दूरअंदेशी रखता है, इंशाअल्लाह बेयासा तुर्कमानों की उम्मीद बनेगा। उस्मान उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। सलामत रहो गाजी। फिलादियुस आगे बढ़ता है ही कि अचानक फातिमा से टकरा जाता है। फातिमा चौंक कर, आह, आहिस्ता चलो भले मानस। फिलादियुस, मैंने आपको नहीं देखा मोहतरमा, माजरत। फातिमा, अपना रास्ता देखो, शाबाश। वो आगे बढ़ जाती है और करीब जाकर अपने बाबा से कहती है, तकरीब शुरू हो गई है। उस्मान गाजी को अलविदा कहते हैं। सलामती हो गाजी। फिलादियुस भी हुजूम में बह जाता है, मगर दिल में एक अंधेरा इरादा लिए। बुरान की आवाज़ फिजा चीरती है, दस्तूर, उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। रक्स शुरू होता है, नारे बुलंद होते हैं, उस्मान साहब जिंदाबाद। और हान और दूसरे सरदार भी तकरीब में पहुंचते हैं। उस्मान आगे बढ़कर ऐलान करते हैं, कभी मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी के लिए सुल्तान कुनिया से सरदारी की अलामत आई थी, आज वो अलामतें औरहान को सौंपी जाएंगी। बुरान पुकार उठता है, इमारत का सुतून लाया जाए। झंडा लाया जाए। एक मासूम बच्चा परचम उठाया आता है। फातिमा मुस्कुराती है, सबके चेहरों पर नरमी बिखर जाती है। बच्चा परचम चूमता है, फिर औरहान परचम चूमता है और उसे एक अशरफी देता है। फातिमा के होंठों पर खुशी की लकीर रोशन हो जाती है। उस्मान की आवाज़ गूंजती है, झंडा आज़ादी की अलामत है, इसे इज्जत से बुलंद रखो। सब कहते हैं आमीन। कुरान की ताज़ीम और दुश्मन की छिपी नज़रें। बुरान कहता है, कुरान करीम लाया जाए। एक औरत कुरान चूम कर पेश करती है। औरहान भी इसे चूम कर सीने से लगाता है। छिपे दुश्मन इस लम्हे हमला करने का सोच रहे हैं, मगर वक्त अभी खामोश है। उस्मान नसीहत करते हैं, कुरान के इंसाफ से ना भटकना बेटे। बुरान नक्कारा बजाने का हुक्म देता है। नक्कारे की धमक फिजा में पड़ती है। उस्मान पुकार उठते हैं, जंग के मैदान में भी यही सदाएं गूंजेंगी, अल्लाह अल्लाह। सब फिर कहते हैं आमीन। बुरान कहता है, चांदी की बख्तर वाला घोड़ा लाया जाए। घोड़ा पेश होता है। उस्मान फख्र से कहते हैं, फतह घोड़े की पीठ से आती है, तुम्हारी फुतूहात मुबारक हों। सब आमीन।
پھر تاج لایا جاتا ہے۔ اورحان قرآن خلیل کو تھما دیتا ہے۔ عثمان تاج پکڑ کر کہتے ہیں، تاج تو سونے کا ہوتا ہے مگر میں نے اپنا کفن اپنے سر پر رکھا۔ بیٹا تم بھی اسی سنت کو زندہ رکھنا۔ اورحان سر جھکا کر تاج قبول کرتا ہے۔ علاؤدین مسکرا رہا ہے۔ شاہین شاہ اور آؤجی کی آنکھوں میں فکرمندی جھلک رہی ہے۔ عثمان اعلان کرتے ہیں، جو عثمان تھا وہی اب اورحان ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ عوام گرجتی ہے، اورحان سردار زندہ باد۔ اورحان تمام لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کائی کے بہادروں، میرے دادا ارطغرل کے ساتھیوں، امانت بھاری ہے، راستہ طویل ہے، وقت کم ہے اور فریضہ مشکل۔ 1000 سال سے ہماری ریاست کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وہ ہمیں بے وطن کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، ترک ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتا، بے وطن نہیں رہ سکتا، اذان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب کے دل دھڑکتے ہوئے پکارتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب تمام ریاستیں ایل خانیوں کے آگے جھک رہی ہیں تو ترک کا آخری قلعہ کائی ہے، آخری جہاد کل ہے۔ عوام جوش سے چیختی ہے، اورحان سردار زندہ باد۔ علاؤدین آگے بڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فتح کی آیت تلاوت کرتا ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو، خیر کی فتح کے لیے، شر کے خاتمے کے لیے، اور ہماری فتوحات کے تسلسل کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، الفاتحہ۔ سب ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ قربانی کا جانور لایا جاتا ہے۔ فلادیوس ایک ستون کے پیچھے چھپا ہوا نفرت سے منظر دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کی آوازیں گونجتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ فضا میں ایمان کا شور اور ایک عجیب امید گھل جاتی ہے۔ عثمان ایک لمحے کو ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ خواب یاد آتا ہے جو انہیں بارہا راستہ دکھاتا رہا ہے۔ فلادیوس تپتی نفرت سے کھولتی آنکھوں کے ساتھ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ بران اعلان کرتا ہے، سورت صف کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت ہوتی ہے، نکارا بجایا جاتا ہے اور رقص شروع ہو جاتا ہے۔ باپ کا دعا بھرا لمس اور دشمن کی ٹوٹی ہوئی باپ کی یاد۔ عثمان آگے بڑھ کر اورحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں کبھی شرمندہ نہ کرے بیٹے، تمہارا یہ جہاد ہمیشہ مبارک رہے۔ اورحان سر جھکا کر کہتا ہے، آمین بابا۔ اورحان بابا کے ہاتھ چومتا ہے۔ فلادیوس یہ منظر دیکھ کر کانپتا ہے۔ اس کے اندر ایک کالی آگ اٹھتی ہے۔ باپ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے، آج تم اسے چکھو گے اورحان۔ علاؤدین آگے بڑھتا ہے۔ اورحان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہتا ہے، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہ کرے اورحان سردار۔ فلادیوس کمان کھینچتا ہے، تیر لگاتا ہے، نشانہ سیدھا۔ عثمان، فاطمہ کی تیز نگاہ اسے دیکھ لیتی ہے۔ فلادیوس سرگوشی کرتا ہے، میرے باپ کے لیے، اور تیر چھوڑ دیتا ہے۔ فاطمہ چیختی ہے، حملہ ہوا ہے۔ تیر ہوا میں بدنیتی کی سیٹی بجاتا ہے۔ عثمان حیرت زدہ ہو کر کہتے ہیں، میری بیٹی۔ فلادیوس کے چہرے پر جھٹکا پڑتا ہے۔ تیر اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچا۔ سپاہی پکار اٹھتے ہیں، ڈھال بناؤ۔ چھپے حملہ آوروں پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ فاطمہ، اورحان اور افراتفری۔ اورحان بھاگ کر فاطمہ کے پاس پہنچتا ہے، تم ٹھیک ہو؟ سپاہی چیختے ہیں، وہ عمارت کے اندر بھاگا ہے، اسے پکڑو۔ فلادیوس گریوں کے جال میں دوڑ جاتا ہے۔ سپاہی اس کا پیچھا کرتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں۔ اورحان لرزتی آواز میں، حکیم کو فوراً بلاؤ۔ فلادیوس اپنے چھپے ہوئے سپاہی تک پہنچتا ہے، سانس پھٹی ہوئی، آنکھوں میں اس تیر کی جھلک جو غلط جگہ لگا۔ سپاہی خبر دیتا ہے، جناب، ہمارے سب آدمی مارے گئے، ہم ناکام ہو گئے۔